नमस्कार मु स्वागत करछि मो विजय ब्लॉग्स को जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि ना तार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करी हमर गुआदिया बंधु आंतु आउ एबे हमर गोटे फीस्ट हबार अछि एबे हम सब जाउ छु किना किनी करिया पे देखु एबे जिबु चलंतु बट एबे हम जिबु चलंतु जिबा एबे बेटा आइने नहीं जी आसिक आम बजार पहुँचे देखा परिया मरिया देखुं कहीं फिस्ट आज हम ना भोजीटा माने जो अरंदिया भोजीटा से चलती सब जिन मैंने बुझा बुझी करा के कौन सब चलते देखो टोटाल देखिए ना परिया किଣା किणी चलती भोजी नाड़ा नष्ट बंदा दिटा फुल दिटा ये 30 टका ये भी 30 टका 60 टका दबो चारटा नहीं केते दबो ये कौन से नहीं फुल हम अन्य परिवार की बता रेट को छाड़ा तमे पानी 40 नहीं 40 नहीं ये दिटा केते चारटा 40 नहीं बंदा काम पास चल भल को तो काहे हां भल को भी टांडा 30 टका नहीं किछ प्रॉब्लम है ना किलो मो कला भनर बुली बुली अवस्था नहीं खूब बड़े बसलु देखिए किना किन चलती हाइट भी आम से जो आइले से फुल को हाइट बंधा को बट ना बंधा गोभी फुल कोबी किना चलती शिलाना बाबा शिलाना ये तो ये किना किना में चलियो कम कर 20 कम पूरा बैग में पूरा फूल पूरा बैग फूल देखी पारे पूरा किଣା किणी चलती किଣା किणी सरला मैं देखुची चल एबे आसिक आम पहुँची गलु घरे किଣା किणी कर सारा घर पहुँची गलु पहुँच गाधे गुधे फ्रेश बाहर देखिया आउटे जावा फिस्ट कौन के चलती कौन मत कहीं लगुनि फिस्ट हम बोली मुझे किसी कहूना भी कि फिस्ट हेनी मत लगुच देखिए बुलाबुली कर जलखिया किसी दुकान लु कहीं रात खावाई आज अराधिया ना चल देख खोल देता हूँ देखो मो मम्मी बाहर की जाऊँ छेनापति तू कहाँ जा रहे मु बा ब्लॉकर जहाँ को पारे वीडियो करी
ଯାଉଛି ବା। ହଁ ହଁ ଟାଟା କରିଦେ ମଉନୁ ଟିକେ କହିଦେ ବାଏ ବାଏ। ହଁ ହଁ ଏବେ ଦେଖିପାରିଲି ମୋ ମା ପଳେଇଲା ଛେନାପତି। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଏଙ୍କା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯିମି ଟିକେ ଆଣିତେ ଜଳଖିଆ ରାତି ପାଇଁ ଆଜି ଅରାନ୍ଧିଆ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଅରାନ୍ଧିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଖାଇନୁ କିଛି। ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ରାତି ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ଯାହାନେ ଆଜି ତ ଫିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଫିଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଣିତେ ଯିବା। ପାଖରେ ଜଣ ଘର ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିବା। ଗୁଲଗୁଲା ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କାଲିକି ଗୁଲଗୁଲା ରଖିଦେବୁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ଚା କରିଦେବୁ। ଏଠୁ କ'ଣ କେତେ ପିଆଜି ବରା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବେ ମା ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଧରିକି ଆସୁଛି ସେ ଜଳିଖିଆ, ମା ପୁଣି ଧରିକି ଆସୁଛି। ମା ଧରିକି ଆଇଲା, ତାପରେ ମମି ଧରିକି ଆଇଲା ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେନି ଏବେ ଟିକେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିତେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କହିଦେନି। ମୁଁ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ରଖିବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।